Когда над проектом работает команда, средства коммуникации просто необходимы. И о том, как можно управлять и модернизировать приложениями, инструментами Azure Cloud, расскажут наши спикеры Доньор Ньозов и Джеймс Эш. Alright, салом алейкум амва. Номи ман Доньор, номин кас Джеймс. Имрӯз мо шумо гидӣ чихелкада барномаҳое ки мо дар серверои худ дар on-premises ҳост мекунем, ба клауд гирифтан гап мезанем. Камакак пеш аз сар кардан як-ду саволам буд. Ҳамин аудитория бештаги одамова киҳо ҳамон ягон барномааше on-premise ёки ҳамон серверои худаш ҳост кардагӣ. Як даста бардор кун. Okay. Yes. Акун дуюм савол киҳо барномаи худаше дар ягон cloud service, cloud provider ҳост кардагӣ? Okay. Yeah. Ганда не, лекин бисёр кардагӣ будам. Балаш якум презентатсиямо ин дар бораи традитсиони архитектура чӣ мешавад гап мезанем. И гӯем ки мо client server application мо ҳаст ва мо одатан кода дар ягон репозитори ки пештар мо TFS истифода мебудем ҳост мекунем ва баъди барнома ба релиз баромаданаш мо апи худамое дар ягон хостинг ёки ягон on-premise сервис ҳост кардан мудакор. Ва ин чиз одатан дар муҳити Тоҷикистон мумкин ягон сервер рум шуданаш мумкин, дар даруни корхона ёки ягон дата центри майда шуданаш мумкин ҳост мекунем. Ва ин дар муҳити Тоҷикистон бисёр кайки мо барномаи дар on-premise ҳост мекунем, бисёр вақт ба мо manual deployment истифода мебарем. Масалан, проекте билд мекунем, намун дар релиз ва мегирем ба дата центр мерем, инҷо масалан ягон сервер ба сар метим ва одатан муҳити Тоҷикистон ба ҳамун мо ҳостинг мо дар on-premise мебошад. Ва ин чиз камакак дар бораи чӣ хел проблемаҳо шуданаш мумкин дар ҳамун серверумои мо ёки дар дата центрои майда гап задан мехостам. Якумаш ин менеҷ кардани ҳамун ҳардвер, ҳамаи компютерое ки ҳамун дар серверум ёки дата центр ҳаст, ин камакак мушкил мебошад. Ва онҷо мо бояд ягон хел network configuration шуданаш дар кор ки масалан одамҳо аксес гирифтатонад ёки ягон пешгирӣ, ягон security ёки чизое ки масалан берун одамҳо атака карда натонанд, ягон firewall шуданаш дар кор. Ин чиза менеҷ кардан камакак қиинтар. Ва дуюмаш ин чӣ хел ки гуфтам security ва баъзи on-premise hosting-онда scalability ҳам камакак проблема мешавад. Масалан гӯем ки апамо назб рафтост и миқдори истифодабарандагон бисёр шудааст ва мо апа scale кардан дар кор ва on-premise ва scale кардан камакак мушкил мебошад. И одатан масалан менеҷменти release cycle одамо программистон намекунад, ягон хел мо specific release management дошта намуд дар кор ва ин чизба одатан якта ёки ду кас ҳамон involve шуданаш дар кор. Ва ҳамон одамо акун дар муҳити Тоҷикистон бисёр масалан свет мурда монад чикор мекунем. Мо мешур кардан дар кор ки мо at least якта ёки дута линия backup шуданаш дар кор, интернет проблема шуданаш мумкин, якчанд линия доштанам дар кор, чтобы масалан как backup кор кунад. И ин чиз камакак проблема ва барои solution ин проблема мо имрӯз гап мезанем дар бораи cloud computing. Окей, cloud чист? Cloud бисёри интернет мебинем, ин cloud ин ягон дигар каса компютер аст аслаш. Лекин агар камакак содатар карда гӯем, cloud ин сервис ёки барномаҳое ки ҷои компютери мо локални дар ягон интернет кор мекунад ва cloud номида мешавад. Акун саёҳати мо ба cloud асон аз ду қисм иборат аст, ду қадам гӯема мешавад. Якумаш ин миграция, дуюмаш ин модернизация. Мегузарим ҳамон дар бораи масалан камакак архитектура гап занем. Масалан мо backend, frontend мо масалан Blazor ва backend мо ASP.NET Core, барои database мо SQL сервер интихоб кардем. Ин барои ҳамту барои имрӯза спич осон шуданаш. Акнун Microsoft мо
чихал гуфтам дута қадам метияд якумаш ин миграция ва дуюмаш ин модернизация ҳозир ҳардуша алоҳида гуфта мегузорем. ин якум қадам ин қадами application خودمویه برای infrastructure cloud تیار کردن. این چی معنی دارد؟ این بسیاری cloud provider رو به این چیز یخل کار میکند. این نه فقط در Azure و خواه AWS باشد، خواه گوگل کلاود پلتفرم باشد، خواه و دیگه cloud سرویس باشد. این یکمش این استفاده برای cloud که infrastructure as a service میگن. که ما خیلی که on premise host میکردیم. گوییم که اونجا سرور ما بود، ممکن در وای سرور ما یک چند ویما داشتیم، همون چیزه گیفتنو لیفت اند شیفت مدل میگه، همون میگیریم و کلاود میگذاریم. اکنون Azure specific برای همین کیس به ما یک چند سرویس ها پروواید میکند که کاری ما آسان‌تر شود. مثلا ما اونجا مثلا چقدر کنفیگوراسیون ما های، چقدر وب سرور رو استفاده کشیده که همون چیزای گیفته برای کلاود VM یعنی Azure VM هاست کردن. این یکم سرویس این Azure Migrate این برای اساساً گایدنس میگونه، رود مپ یکی ما کدام استپای گذشته ما در کار کردیم تا اون پرمیس همون سرورایی که ما در سرور ما هاست میکنیم و کلاود گفته تونیم. این یک چند مثلا سرور ما یکان دیپندنسی شده نش ممکن یا که یکان خیلی کنفیگوراسی اونجا شده نش در کار کی ما همون خودی کنفیگوراسی ما سرور ما به داشته ما کلاود به همون ست کردن ما در کار. این کمک سیکول چقدر گفتم دیتابیس ما سیکول به و چیزه مثلا چقدر کده سیکول میگرات کردن این سرویس های معینی Azure موجود است. دویمش این برای Azure Site Recovery این اساساً برای چقدر کده میگرات کردن وب اپ های اساساً سپیسیفیک برای وب اپ ها میباشد و این همین سرویس ما گیبریت مدلی که مثلا گویم ما پرایمری سورسی سرور ما کلاود بیسد است که VM گویم این سکندری سرور ما در اون پرمیس یکون سروری رومی خود ما هاست کرده میتونیم این همین سپیسیفیک Azure Site Recovery سرویس Azure و ما امکانیت میدهد که اون گیبریت مدل استفاده بریم. این میگذاریم با ما درباره وب سرور رو گفتیم. اکنون چقدر کده سیکول میگرات کردن ما ممکن گفته میگذاریم. همون راهی آسانی میگراتی سیکول این چقدر گفتم همون بودگی VM یا کی سروری که ما اون پرمیس داشتیم همون گیفته سیکول سروره Azure VM استفاده کردن چقدر که ما همون اون پرمیس استفاده میبردیم اپ همونجا مثلا سیکول سرور ستاپ شدگی کار کردن ممکن. این دوم سرویس این خودی Azure سیکول دیتابیس این دو قسم عبارت است. یکمش Azure SQL Database Management Instance і دویمش این Full Database as a Service مدلش. اکنون چقدر که گفتم نو وابسته کدام تیپی سیکول استفاده میبریم Azure ما یک چند SQL type database های میگرات کردنش به اردم میتید. ای با یک سرویسی که Azure با ما پروواید میکند این همون Azure Database Migration Service. اکنون سوال شدنش ممکن کدام سرویس ما به آسان‌تر میشه. هم آسان‌ترش همون ما اون پرمیس هاست کردگی وقتانده چخل کده سیکول ستاپ میکردیم همون Azure بودگی VM به سیکول سرور سنوک کردن. این دوم managed instance و Azure SQL database یک چند advantageش هست. مثلا یکمش elastic pool. مثلا ما یک چند دیتابیس elastic pool بمیمونیم و پول ما مثلا specific منیقه پول ما available میستاد ما استفاده برده میتونیم. این دومش این securityش بهتر خودی Azure چونکه خودی Azure manage میکند از طرفی security ما یک چند پلیساش هست. این دومش geo replication این репликации database در multiple continent ها. گوییم که سرویسی ما آدم هر چند کنتیننت ها استفاده میبرد مثلا US یا که اروپا یا که آسیا
اون ما کایکی managing instance که Azure SQL database استفاده میبریم ما Azure replica میکند همون کدام ما خواستگی کانتیننت‌ها مثلا یکتا replicaش گویم با در امریکا یکتاش در اروپا یکتاش در آسیا کدام چخل نسبت به کنفیگوراسی SQL سرور کدام کانتیننت کال شده که باشد سرور با همون کانتیننتانگی دیتابیس به ما جواب میگردند. ای چقدر که گفتم همه راه آسانش این هم تو لیفت اند شیفتی SQL سرور با Azure VM این همه آسانتر و ارزانترش همون میباشد. اکنون کدام سیناریوها ما مدل لیفت اند شیفت استفاده میبریم. این چقدر که گفتم ما به یگان ری آرکیتکتینگی اینفراستراکچور ما استفاده برده میتونیم همون چقدر که VM‌ای که ما سروری خودمون داشته بودیم همونه مثلا Azure بگیریم. این دومش بسیار پرابلم‌های environment به وجود میاد که مثلا تستوی environment به این چیز کار میکند لیکن پروداکشن کار نمیکند. یه خیلی باگ specific باگ هست که development به ما یافته نمیتونیم لیکن پروداکشن سرور با همون چیز شده است. ای دومش storage یگان خیلی پرابلم نه ما چقدر که storage در کار باشد استفاده برده میتونیم اگر همون چیز ما اگر لکن سروری خودمون منیج کردن اوی کنیم اگر همون آدمایی که IT سپورت رفته یگان خیلی دیسک استناف کردنش در کار ای همین خیلی کده ما storage منیج میکنیم لیکن کلاود به این چیز هم تو یک سکرول مثلا چقدر ما در کار باشد کلون مایده کده میتونیم این چیز کایکی ما کلون کنیم همین ما مثلا کاستش هست که ما نخواهیم و مایده کده میتونیم. اگر پرفورمنسش گویم که ما سروری که آن پرمیس هاست میکنیم ما به گویم که I have یا که یکان سرور چیپش هست و آوای ما کلونم کده نمیتونیم مایده هم کده نمیتونیم ما یکان دیگه چیپ خریدن ما دکار. کلاود ما دیلخواه پروسسور دیلخواه CPU دیلخواه رام دیلخواه storage ستاپ کده موبایل یک مینوت به استارت کده و موبایل نیم مینوت به داون کده میتونیم. این چیز گنده ادوانتیجی کلون. اگر ادوانتیجی infrastructure as a service این چه گفتم یکم خیلی ری-آرکیتکتینگ در کار نه هم بودگی اینفراستراکچور برآورده میتونیم. این میگراتیاش آسان‌تر میشد و همون مدرنیزاسیون یکم قدمش همون لیفت اند شیفت مدل میباشد. اکنون دویم قدم این همون اینفراستراکچور برای کلاود اپتیمیزاسیون کردن. این ما Azure کلاود که پلتفرم از سرویس استفاده میبریم. این یک چند ستونای عبارت است درباره وای گفته میگذاریم. اکنون برای چی ما مدرنیزاسیون کردن ما دکار آپا. که ما بسیاری استارتاپ های میبینیم برای تستا ریلیز نکردن اپاش مثلا فیل شدنش ممکن. گوییم که وقتی کووید انده یک چند مثلا سرویس هایی که نمیدونم تاجیکستان ما کم بود لیکن اروپا که امریکا انده یک چند سرویس هایی که سرازو وقتی کووید سر شدگی وقت انده در کار بود و استارتاپ ها تستا разработка کرده تستا به عموم برآوردنش در کار بود. همون کیس انده مثلا بعضی استارتاپ ها فیل شد چونکی همون چیز در وقتش با دستی استفاده برندگان نرفت. این با کلاود اپتیمایزد اپو با ما یاردم میتید تستر ما اپ با استفاده برندگان داده تونیم و تست از ریلیز کرده تونیم. مقصدی اساسی همین. اکنون درباره سوالی ناز منالیتیک چقدر که گفتیم سرش به اپلیکیشن ما منالیتیک بود. منالیتیک اپلیکیشن های هم کلاود اپتیمایز کرده میشد نی. البته میشد این چیزی قید کردن مهم است. حاضر چقدر کده اپتیمیزاسیون میکنیم گفته میگذاریم. اکنون درباره ستون‌های اساسی کلاود اپتیمایز اپ گپ میزنیم. این یکمش کانتینریزیشن. ما چقدر که اگر کنیم آن پرمیس هاست کردگی وقتنده ما اپ بیلد میکنیم هم بودگی لایبرری های میگیریم مثلا سرور بو وای IIS باشد یا که خواه انجینکس باشد و همون استناک کرده سر دادن نکار شده استفاده برندگو استفاده بردتونن. این با کانتینرز این کانتینر خودش چیست؟ کانتینر این همون دیپندنسو
이 library 호이기 barnome 약다 package به میمونیم که و کاری که ما خواهیم و یگان container image repository به مونده ما همونجا گیفته استفاده بده میتونیم که همون پکیجینگش با ما یاردم میکنه تست ریلیز کردن این یکچند Azure یکچند سرویس رو دارد برای کانتینر رو این یکمش Azure Container Registries این برای نگاه داشتن کانتینر ایمیج ها دویمش Azure Kubernetes Service این با ما محیط کوبرنتیز ساخته تستر ساختن و استفاده بردن یاردم میتید سیومش این Azure Container Apps این برای همون اجرا کردن کانتینر رایز اپلیکیشن ها سیومش این اپ سرویس برای وب اپ ها لازم باشد اکنون کلاود همه سرویس های کلاود این سکیلبل می باشد ما دلخواه کانت به سکیل کرده میتونیم این دلخواه کانت به مثلا با کام کرده میتونیم این چیز همه ادوانتیجی کلونی کلاود این همین چیز آدمای به کلاود گذاشتن مجبور میکند چقدر که گفتم سرش به سکیلبیلیتی این آن پرمیس هاستینگ به گنده خیم به فکرم آدمایی که هاست کردگی میدونن و به ما سپسیفیک یا که یکم ماشین کلان داشتن ما دکار برای تست کار کردنش یا که یکم سروری ویش بسیار کردن نکار رقمشه درباره مانیتورینگ من دعوت جیمز میتونم جیمز کار میزنه. Thank you, Danior. So I don't know Tajik, so I will try to speak clearly and smoothly in English. So monitoring, this is something that is very important to your apps to make sure that when you do deploy them and put them in the cloud, that you can see what is happening and what is happening to your users, what they are experiencing, because ultimately your users are what matters. And so if you can't tell what is happening, are they experiencing errors, are they experiencing performance problems, it's very difficult to give a satisfying app. So monitoring is very important, and Azure has several tools for that. The first one is Application Insights, and that's where you can send all your logs, all your errors, and a lot of apps, if you're doing web hosting, it automatically just works, and it's very expansive and has a lot of features. And you can analyze those logs with log analytics. Then to deliver your apps, this can be for almost any app. We use DevOps to deploy and get our code to customers. Azure DevOps has lots of tools. There's boards for managing your work and all your project management, making sure that you know what you're doing and what you're working on. Azure repos, you can store your code in Git with the Git repository in that. And then there's also Azure pipelines. Azure pipelines is where you build your code. You take your code and you build it, and then there's test plans and artifacts for additional testing and artifact deployment. So all of these can even be mix and match with other tools, things like GitHub, and there's many other tools that have integrations with this. So maybe you can use GitHub to store your code, and then you can use Azure DevOps pipelines to build and architect, or you could use GitHub Actions. You can mix and match. It's very open. So this is kind of a simple infrastructure that you might have. And you start with your code in Azure DevOps, and then maybe on a CI/CD, you build your code in Azure Pipelines, and then you take it to, you build your container, you push it to Azure Container Registry, ACR, and then your app in Azure App Service pulls the image and runs it. You can have your SQL database there as well, and monitoring it all with application insights and log analytics. So here we have a little bit of a demo to kind of show what a typical application, it's simple, can look like. So I'm kind of going through this here.
we have a website. I think, is it playing? Probably not. It is. Up. Good. Two. Play. There we go. So we have this in Azure. There's the portal. And here is the application that we have, Devcon 2023. .azurewebsites.net. You can see there's some analytics right from there. You can see how many requests are happening and things. But here I have the website, and if I click the button, get some coffee, there's an error that's happening. And it's, I know what's happening, but what we'll do is actually go back to Application Insights in Azure, and we can see what's going on. So here you have what Azure Application Insights has lots of information about the app. It has the requests coming in, the CPU usage, availability metrics, and even you can have live metrics that you can watch as your users are using something. You can see exactly what's happening, how much CPU or RAM, or maybe you can see if there's failures or what requests are happening. So here, if I go back to the app, if I click some pages, maybe go to privacy page, I can see and come back live that there was a spike in requests. Then I can also see any errors that happen. So if I go to and reproduce the problem again, here we can see that there's an exception that happened. And we can dig into that and kind of understand what the problem might be. In this case, I know what the problem is. I didn't implement some things, but for demonstration, we can go and see that this has happened to quite a few users. I've been clicking around and messing with it. But you can see that there's a not implemented exception, and I have the full call stack and very much information that automatically is set up. So I have the code here in Visual Studio, and we'll look at the problem and fix it. But this is all hosted in GitHub, actually. I have this in GitHub, and I'm on the main branch. And so we fix the problem, put in some code, and implement this. And then we'll push it to the branch and see how it works. So obviously, I'm just committing this for demo, but usually you would test and things like that to make sure that everything is working good. And here I commit it, and once I commit it, I've set up in Azure Pipelines a build that will automatically run when I push to the main branch. So when I push to the main branch here, it's triggered a build or a pipeline to take this app, build everything for me, and ship it to the live server. So this is the Docker file that I have to make the container. It builds it, and then it tells it how to run. But all this is already started. When I committed this, it's very easy. It's just started the build automatically. And here we will go to the build and look at it. Here we open up Azure DevOps. We have our own, it's a dev.azure.com. And we have our app here. And again, this is all very simple. It just started this for me. I didn't do anything beyond just committing and pushing. There's many things that you can do to put in, but yeah, here you can see is the build running. So while it's running, there's lots of, we can see the job, the details of what's happening. And this is all just a very simple setup. This is yesterday, I built the app, or I created from Visual Studio the app, and I put in, it had templates and things like this to build this pipeline. We can look at the pipeline here, and this is coming from GitHub. It's a YAML file. And this just defines a few things about where to push the app, how to build it, and a few things like that, so that it can build the container and push it to our app service. So as the pipeline is finishing up, it only takes a few minutes. This here is a very simple example. Usually you don't just, maybe for a single developer, you can have that when you commit to main, the main branch, that it pushes automatically.
Probably in a bigger team, you will have more things like pull requests and many things like that to kind of make sure your team is validating, making sure it's tested well, you can run tests, things like that, to make sure everything is working good before you deploy it. But all of this is something, usually you would be copying around files, trying to deploy it, and if you miss a step, then something goes wrong, and it's just a nightmare. But here, the build is finished, and I should be able to go back to our website. Let's try it out. Go back home, and click Get Some Coffee again. Click it. And success, we're shipping it right to your address. So this is something that I just deployed to my live server in 2 minutes with me not touching anything. I just committed my code. And it's very powerful, something that can be used for many applications, from the small applications that you're doing by yourself. I personally do that a lot. But to big things like what we're doing at Cobol Systems, we have a full ERP system. And we are deploying and using these pipelines to build and run things. Daniel? Чихэлгүй гүфтим Cloud Optimized Apple яг чанта advantage аст ин якумаш ин яглы коста яки хараҷотое ки мо on premise вай мекардим сарф мекардим пас мекунад ва инфраструктура мо ҳамон чихэлги дидитон ва 1 секунд ба 1 минут ба масалан гифта метоним Apple ба Azure и portable мебошад. чихелки оз дидим вай мо containerized app ки вай app service ҳамон сразу гифта change ран карда метавонад. Окей, ин буд имрӯза презентатсиямо. Агар саволотон бошад марҳамат. Окей, ба фикрам саволоем ба мо Telegram оз парохтан. What Linux type of OS system do you use on Azure Cloud? In dilxoh aslon Azure ба dilxoh Linux system истифода бурда метавонем вай любой типи Linux шуда метавонад. Ин ягон limitation нест унҷо. И чем Azure лучше, чем Google Cloud? Бисёри cloud provider-ова ягон хел инаш ганда гуфтин чизаш нест. Бисёри масалан одамова нарх проблема шудаш мегин. Акун мо компер карда метавонем масалан нархи app сервиси масалан web app host мекардагӣ Azure ани Google ки чӣ хел фарқ мекунад нархаш масалан унҷо асосан ҳама чиз дар VM рам мешад. VM нархаш асосан backendаш VM ҳама сервисое и ҳамон фарқ карданаш мумкин нархаш. И ҳамаи сервисо ҳами вай AWS бошад, хоҳ вай Google бошад, хоҳ вай Azure, ҳамаш ба ҳамаи сервисҳое ки common одамо истифода мебарад available. Okay, this is for James. Why did you select Azure but not AWS? Oh, that's a good question. I think there's lots of good cloud platforms out there. We've chosen Azure because we use .NET and a lot of the tooling around that, and so Azure works very well with .NET. And so maybe that's one reason, but there's lots of different things that sometimes AWS might be or Google Cloud or many other things, it might be the best option for you. But for us, Azure was the right choice, and we have seen lots of benefits from that. Okay, last question. Is it possible to deploy other programming languages like Python or JavaScript or PHP, etc. in Azure, or is it only for .NET? No, it's not just for .NET. So there is lots of, they support, I think, almost any language. You can deploy and run anything that can be containerized, which is almost anything, can be deployed in Azure. They're not tied to .NET, but they like when you use .NET. But yeah, you can use anything. Okay, I think that was all. I will give it. Okay. Is it better for the Azure Cloud better than Linux or better using another OS? I think Daniel, maybe it's a good question for you. Yes. So yeah, more бисёртар Linux ин ҳама lightweight операциони система бошад и мо кайки мо масалан containerize мекунем апа
že už je optional هست مثلا Linux or Windows بسیاری سرویس‌ها Windows کانتینرهای پدش نمی‌کند اما به best choice would be Linux. Windows on. Hmm? Linux برای Windows on. میخیر. اوکی. همتون رحمت. Ahmet Kalam, Daniel, James.